नंदिनीच नजरिया तुमकां बरें स्वागत है। आज हांव मशरूम करी करूया म्हणलेसला। हांव चेन्नई गेले थोडे मेल अक्काल धुवेन केलेले त्या बारीला आयकलेले ताकाची हांव भाजी तेंची कोण तुमकां दाखयत म्हणलेसला। ताका हांव कसकसन जावका म्हूण सांगता। बेडीशेपी, जिरें, आल्लें आनी लसूण हांव धाडून घालत ताची पेस्टय घालत तुमी। मागीर गरम मसाले पिट्टी, कोथंबरी पिट्टी, जिरे पिट्टी, मिरसांगी पिट्टी, हळदी पिट्टी, व्हड एक पियाव आनी 2 टोमॅटो अशी स्लायस करून घाला म्हळ्यार ह्या भाजयेन मागीर वांटूचें आसा। मशरूम, सोयी, कोथंबरी पालो आनी तेल भाजयेचें इतली भाग जावका। आतां टोमॅटो आनी पियाव समाची भाजून घेवया। गॅस लायले, थोडे तेल त्या भाजयेक कितले जावका तितले तेल घालता। फस्ट या पियाव स्लायस केलेले भाजया। या चिके ट्रान्सपरंट जाल्यार पुरो मागीर तांतूची टोमाटोची मोज आसता ती टोमाटो भाजया। आतां पळया ती पियाव ट्रान्सपरंट जाला ताजे आतां ताका टोमाटो घालया। टोमाटोची मोज आसता तितले भाजया। आतां टोमॅटो मोव जाले चिके आनी ते भाजचे आसता तेजे भितर हांव बडीशेपी, जिरें घालता। आतां आल्लें, लसूण, मिरसांगी पिट्टी, बडीशेपी, जिरें पुरे घालून त्या वेळार तेलाचे के भाजले ताजे फ्लेवर लायक येता। आतां कोथंबरी पिट्टी चड घाला। मागीर गरम मसाला पिट्टी, जिरे पिट्टी, हळदी पिट्टी, मिरसांगी पिट्टी पुरे नमूने पिट्टी घाला। हे नंतर भाजया। हे आतां भाजून जाले लायक बरें पडटा। हे आतां ह्या प्लेटाक काडून दवरता म्हळ्यार चिके वगी निमो आतां वांटूचें आसा। सोय आनी हें पुरे घालून कर्र करचें। आतां हें भाजलेलें पुरें निवलां। आतां हाका हांव पुरे सोय घालना म्हळ्यार तितलें म्हाका नाका, इतलें सोय घालता। मागीर हें भाजलेलें पुरें ताका घालून आतां वांटूचें जेवचें तितलें थोडें उदक घालता हांव। पळया कशें जाला म्हूण पळया। आनी ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालून आनी चिक्की ल्हान करता। आतां पळय ती इतलें पातळ जाला पुरो। तावडी भाजलेली कायलच पळय गाशी न्ही तशी दवरला। तांत आतां थोडे तेल घालून मशरूम चिक्याची भाजया। गॅस लायता। हे मशरूम आसना हे निजावन धवे अशें हाडटाना मागीर व्हिडिओ काल कोण पुसत ना म्हूण फ्रिजरांत दवरलेले ते काडटाना आतां पळय कलर हाजे हें जाला आज करता आसा तशें जावन कलर चेंज जाला। न्ही जाल्यार धवे धवे आशिल्ले हें तुमी हाडलेले ते कुडले कुडले करा ते आमकां म्हळ्यार व्हिडिओ काडूंक चेंज जावका ना। ओके मशरूम आतां घालता। हे भुरगीं शिकता चिके तेला कितकी मोज कशी भाजता। कोण म्हणटात म्हत्वाचें न्ही। आतां मशरूम भाजले आतां वांटून दवरलेलो मसालो घालया। आमकां ग्रेवी वय जावका ना ताकाची मिक्सी दवरलेलें उदक हे घालता। हे आतां समा कचकच येताना त्या मशरूम येयला शिकता। हाका आतां मीठ घाल न्ही, मीठ तुमगेले टेस्टा पुरतले घाला ती। हांव म्हज्या अंदाजे घालता।
आनी जाय जाल्यार मागीर पळोवन घालया. आता पळायला कचकच आयला आनी मशरूम पळय सिजन వచ్చి ಹೊರೊಡ್ಡು जाले पळय हत्तात लास्ट कोथंबरी पल्लो आनी तुमगेले कसुरी मेथी आसली रे ते मागीर घालयता. म्हगेले कसुरी मेथी ना हांव मातशें बंद करता आनी कोथंबरी पल्लो घालता. कोथंबरी पल्लो घालता. आता मशरूम करी जाले. हांव आतां कशें जाला म्हूण टेस्ट पळोवन सांगता तुमकां. 2 ब्रेड स्लायस दवरला ताजे खातीर तुमकां दाखोवचे खातीर. आनी पळय ती परमळ येता बारी लागता. तुमी अशी करून पळय ती एक चूर खावन पळयता हांव. हुन आसा ताजेर मशरूम घालून खावन पळयता आसा. मस्त हुन आसता मात्र. आहा भारी लायक जाला. सुपर जाला. म्हळ्यार ताका पुरे बडीशेपी गरम मसाले घालचे पुरे घाला ना. टेस्ट हाय क्लास जाला मात्र. तुमी एक वेळा करून पळोवन कशी जाला म्हणून म्हाका सांगा ती. आनी अशीच सबस्क्रायब करनातील करा ती. आनी कमेंट पुरे तुमगेले पुरे चुक्कान अशी पुरे पळयता आनी ताका लायक आनी कसं नाही आसल्यार आन्सर करता हांव. गेले निमित्त म्हाका अशीच सपोर्ट दिवन एनकरेज करा ती. थँक्यू.